Ni shaft and rotating member, usually circular motion. Okay. Saya ambil lah apa yang ada. Di tangan saya ni nampak apa? Nampak ni kan? Skrin kecil sangat. Nampak? Ya. Nampak? Nampak? Okay. Nampak saya tengah pegang apa ni? Aerosol ni. Kan? Okay. Dia bentuknya bentuk circular macam ni lah. Circular semua pula ni. Ini adalah dipanggil shaft lah. Okay. Axle pula macam mana? Non-rotating member. Axle shaft. Okay, ni axle dekat kereta pada. Okay, axle shaft. Dia non-rotating member, dia ikat shaft tu. Okay, ikat shaft tu. Jadi, nothing unique about shaft required any special treatment beyond basic that already developed beyond in previous chapter. However, because of the ubiquity of the shaft, so many design applications, there are some advantage in giving the shaft and design as closer inspection. Because pelajaran shaft ni, you pun dah belajar dalam solid mekanik 2 kan, bentuk-bentuk deflection of beam semua tu dia nak ulang balik nanti subjek ni. Okay, so apa yang kita nak belajar dalam machine component ni adalah macam mana kita nak pilih shaft yang betul, macam mana kita nak design dia supaya dia jadi shaft yang sesuai. Okay, kemudian kita nak select diameter apa, kita nak select material selection yang mana, sebagainya ni kita nak bincang lah. Okay, atau kita nak cover adalah material selection, geometry layout, stress and strength, static strength, fatigue strength, deflection and rigidity, bending deflection, torsional deflection, load and bearing, shear deflection to transverse loading, vibration to natural frequency. Okay. Okay. In deciding an approach to shaft, okay, necessary to realize that stress analysis at specific point can be made only on shaft geometry in the vicinity of that point. Okay. Contoh, apa maksud dia? Bila kita nak analyze pasal shaft, okay, kita analyze pasal shaft, okay, tengok tangan saya tengah pegang aerosol ni, kan, dia panjang tak, nampak? Kata dia adalah shaft. Okay, ini adalah shaft. Kat mana you nak analyze? You analyze pada point yang kritikal dia. Kalau lah saya pegang tangan saya kat sini, kan, tangan saya kat sini, kalau pegang dia macam bearing lah contohnya kan. Okay, di sini yang kita nak analyze, dia nak bengkok ke, nak bending ke berlaku di sini. Di tempat lain tak payah, kan, tak payah analyze. Okay, itu yang apa dimasukkan. Okay, so shaft ni kita analyze kat tempat yang kritikal aja. Sebab tempat lain tak analyze pun tak apa. Apa ni tak guna kita analyze tempat lain, bukan nak bagi kesan pun. Kita nak analyze pada tempat point yang kita nak tengok. Okay, so kita akan cerita tentang bending, tentang torsion, tentang deflection dan sebagainya. Okay, itu benda-benda yang you dah belajar dalam saja yang lepas. So kita ulang kaji sikit lah. Okay, so deflection is not affected by strength but rather by stiffness as represented by modulus of elasticity. Tahu tak pula deflection tu apa? Okay, dia bukan affected by strength tapi by modulus of elasticity. Yang modulus tu, okay, is actually constant for all steel, but for that reason rigidity cannot be controlled by material decision but only by geometric decision. Jadi kat sini saya kata, kalau kita tengok rotan lah, rotan kan. Okay, rotan kan. Saya percaya yang mana apa Muslim ni bisa dapat kena rotan. Masa dulu ngaji lebih kurang Ustaz Tibai kan, biasalah kan. Okay, jadi bila rotan ni, tengok rotan ni nature macam mana, dia panjang. Lepas tu bila kita bend, dia akan bengkok di hujung. Kenapa boleh bengkok? Kan? Sebab dia adalah sebab dia stiffness dia lah kan. Kalau kita cerita tentang modulus of elasticity, modulus of elasticity, okay, jadi dia sama. Jadi saya percaya ni pelajaran yang you belajar di dalam
subjek statik, material science masa tahun 1 dulu kan. Semua pernah belajar subjek ni, ingat tak ingat kan. Okey, yang modulus ni tengok material tu tak berubah cepat. Okey, bila kita tarik gunakan mesin UTM mesin tu, dia tarik banyak, kemudian bila kita lepaskan dia balik ke bentuk asal. Ini adalah dipanggil yang modulus. Okey, jadi yang modulus untuk besi lebih kurang sama kan, bacaannya lebih kurang sama. Okey, kalau steel sama, kalau aluminium sama dan sebagainya lah. Okey, kita tengok okay, necessary strength to resist loading affect the choice of material and the treatment. Many shafts are made from low carbon control or control steel such as IC, ASI 1020 hingga 1050 steel. Ni many shafts are made of low carbon. Okay, control on hot roll. Kenapa low carbon? Kenapa low carbon? Kerana low carbon dia akan jadi ductility. Ductility maksudnya dia boleh muluk, dia boleh memanjang. Jadi apa beza dengan kalau high carbon? Bila high carbon dia akan jadi brittle. Jadi material yang selalunya dalam kebiasaannya orang akan pilih ductile material. Kerana apa? Kerana kalau dia fail pun dia tunjuk tanda-tanda nak fail. Kalau dia fail pun dia akan bengkok dulu baru dia patah. Kan? Tetapi kalau brittle material jadi macam biskut lah. Tu dia. Tengah hari simbang besar biskut. Okey. Jadi biskut kan you gigit je dia patah terus kan. Begitu juga dengan benda-benda yang brittle lah. Benda brittle ni kalau patah terus, kalau tak nak bagi warning kan, dia ada crack je kalau dia ada crack propagation dan sebagainya kan. Tapi kita kadang-kadang dia tak perasan. So Tuhan dah bagi jadi, dah elok dah benda-benda yang low carbon ni, dia panjang dulu, dia bengkok dulu baru dia fail. So kita boleh tengok dengan mata kita, vertical mata kita benda tu dah bengkok, ganti yang baru kan. Okay, tujuan dia. Okay, significant strengthening for heat treatment and heat alloy treatment are often not warranted. Fatigue failure is reduced moderately by increasing strength. Okay, kenapa tak sesuai? Kenapa strengthening for heat treatment kan selalunya tak sangat relevan? Kerana selalunya shaft ni dia dia pasang kat dalam. Tengok kereta kita, tengok kereta cukup lah kan. Shaft akan pasang kat tayar. Adakah orang pergi tengok tayar? Adakah orang pergi selalu pergi tengok body tayar kan, kat shaft kereta tu? Orang tak tengok sangat kan. Orang tengok body luar kereta tu, kereta Lamborghini ke Ferrari, orang tengok body, tapi orang tayar shaft yang connect dengan axle tu bukan orang pergi tengok sangat. So tak perlu sangat lah untuk nak buat strengthening ni kan. Okay, begitu juga heat treatment bagi cantik body dia. Okay, fatigue failure is reduced moderately by increasing strength and there only a certain level before adverse effect in aerodynamics and susceptibility to begin to contract dia higher balance, higher strength. Okay, so kalau kita nak elakkan fatigue failure, kita increase the strength, kita pilih besi yang lagi kuat. Apa maksud fatigue failure kan? Apa maksud fatigue failure? Fatigue failure ni satu barang tu bila kita dah guna lama-lama dia akan jadi lemah kan, disebabkan partikel dia tu makin lari dan sebagainya lah. Kita tengok kat sini modulus of elasticity. Okay, tengok kat sini gambar rajah ni boleh terangkan tentang fatigue failure. Kalau material dia baru lagi, dia masih elok, dia dalam region ni, region rise yang sebagainya ni. Tapi bila dah masuk kat release strength, dah masuk kat ultimate strength, dia dah jadi fatigue. Okay, jadi material tu kalau dalam peribahasa Melayu dia kata macam apa, bakar benang jadi arang, kalah jadi abu. Okay, benang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi kalau kita tarik material tu dah pakai lama-lama, dia akan jadi loose, dia tak boleh balik ke bentuk asal. Okay, so ini dalam region lepas pada yield strength ni, dia dah jadi region untuk fatigue failure, tunggu masa untuk nak fracture saja. So selalunya kita nak kuatkan dia, kita pilih besi yang kuat lah. Okay, tetapi besi yang kuat pun ada limit dia. Macam contoh
apa saja besi lah, besi. Bila you tengok kat jadual besi tu, you tengok kat table guideline besi, dia ada maximum limit dia, ultimate strength dia berapa. Bila dia lebih ultimate strength dia akan patah. Okay, dia akan jadi lemah. Okay. Dan juga notch sensitivity, maksudnya kalau ada target kat situ, notch sensitivity kita tengok. Notch sensitivity, apa maksud notch? Dia ada target kat situ, notch. Apa pula ni? Notch sensitivity. Okay. Tak ada gambar, tapi kira kalau apa? Kalau kita ambil parang, kita target kat sini, dia akan ada notch lah. Okay, ada notch. Notch tu akan jadi punca failure dekat situ. Okay. Boleh cuba faham kan? Bila saya kata ambil parang, ambil pisau, parang, ketuk kat batang kayu ke, dia akan ada notch. Kan? Failure akan berlaku kat notch tu. Okay. Tu notch . Okay. A good practice, we start in inexpensive, low carbon steel for the first time through the design calculation. Okay, if the strength calculation out to dominate over deflection, then higher strength material should be tried, allowing shaft size to be reduced until excess deflection become an issue. Okay, ni dah ayat dia. Okay, guideline ni, ayat ni adalah merangkumi keseluruhan teks ni. Okay. Kita start dengan bila kita nak design satu-satu material, kita design satu barang ke, mesin ke, kita start dengan yang murah dulu. Okay, kita beli design, bukan design kita beli saja, kita design guna calculation dan sebagainya. Kita consider untuk nak beli besi-besi yang murah dulu, kan? Kerana kalau besi yang murah dah boleh tahan structure dia tu, so tak payahlah beli besi mahal, kan? Okay. Okay. So itu kelebihan dia lah. Jadi kalau kita nak perlu barang kita tu perlukan strength yang kuat, okay, kita kena upgrade lah besi tu. Okay. The cost of material and its processing must be weighed against only for smaller shaft diameters when warranted typical alloy steel for treatment including SI dan sebagainya ni lah. Shaft usually don't need to be surface hardened unless they serve as actual general on bearing surface. So tak perlu surface hardened, kan? Sebab benda tu kita letak kat dalam, kan? Shaft selalu kita letak kat dalam berapa kita nak bagi cantik-cantik permukaan dia, kan? Juga surface hardening tu nak bagi kat luar kuat. Jadi kalau kita perlu buat surface hardening, kita buat. Tapi selalunya tak perlu lah sebab kita letak kat dalam. Okay. Cold drawn steel used for diameter about 3 inci. The nominal strength of bar can be left unmatched machine in areas that not require fitting of components. So hak ni you kena record balik subjek manufacturing process. Manufacturing process untuk nak buat steel, kita tarik steel tu daripada mesin, dia guna proses rolling, proses dan sebagainya. Okay. Dia ada permukaan yang permukaan tu, semuanya permukaan tu macam gelap juga lah permukaan dia. Okay. Yang kita mesinkan tu, kita nak fit dalam mesin, kita potong, kita masukkan mesin, bagi cantik permukaan dia, ikut diameter dia. Tapi yang lain-lain tak payahlah. Yang lain-lain sebab person tu kita masuk dalam structure, tak perlu kita bagi cantik-cantik tu keseluruhan besi tu. Yang besi kita nak fitting saja, kita buat elok-elok diameter dia semua. Sebab bila dia keluar pada kilang, of course diameter dia tu dia tak sama rata, dia akan lari sikit-sikit berapa milimeter, kan? Jadi kita buat pepicinan barulah. Okay. Hot rolled steel should be machined all over for large shaft requiring much material removal. The stress may tend to cause warping. Okay, apa maksud warping? Okay. Jadi ini warping ni, kalau dalam biasa ni you letak satu plastik, kan? Letak satu plastik tu letak kat matahari, dia jadi bengkok.
Kan? Itu panggil warping. Kalau you lebih nakal, you ambil ular gonggok letak dekat matahari. Ular gonggok pun akan merekod. Kan? Kalau you nakal lah. Saya tahu lah, saya pun nakal kan dulu. Kan? Okay, tu warping. Dia jadi rekod lah. Kan? Dalam bahasa Melayu panggil rekod lah. Kan? Okay? So ini panggil warping. For large shaft requiring cellular stress may tend to cause warping. Its concentricity is important if necessary to rough machine. Then heat rate to remove residual stress, increase the strength, then finish machine to the final dimension. Jadi concentricity ni apa? Jadi kita duduk di tengah-tengah. Kan? Macam kita nak bagi balance lah di tengah-tengah ni. Okay? Itu panggil concentricity lah. Okay. In approaching the material selection, the amount to be produced is a salient factor. For low production, turning is usual primary shaping process. Economic viewpoint may require removing the least material. High production may permit a volume conservative shaping method, hot or cold forming, and minimum material in the shaft can become a design goal. Cast iron may be specified in the production. Quality is high and gears are integrally cast with the shaft. Okay. Property of shaft depend on history, cold work, cold forming dan sebagainya. Ini yang you dah belajar masa management proses, manufacturing proses punya subjek masa tahun 1 ke tahun 2 ke. Okay. Tapi nak cerita bagi kita jangan expect kalau satu batang besi semua karbon sama saja, karbon konten sama saja. Jangan expect itu. Sebab dia kita pun tak tahu material dalam tu karbon dia banyak mana. Yang utamanya karbon lah. Banyak mana karbon masuk. Kadang-kadang karbon banyak di tengah, kadang-kadang karbon banyak ke tepi. So ini kita kena testing. Okay. Tapi on average kalau kita terima satu batang besi tu, kita boleh assume nak lebih kurang sama aja, bukan lari banyak pun. Okay. Okay, ni kita masuk dekat shaft layout pula. Okay. General layout of the shaft to accommodate shaft element, gear bearing and pulley must be specified early in the design process in order to perform a free body force analysis and to obtain shear moment diagram. Support pula dah. Shear moment diagram. Dalam masa solid tu apa pening kepala shear moment. Support pula shear moment diagram dalam subjek ni. Tu dia. Okay. Geometry of the shaft is generally that of the step cylinder. Okay. Apa maksud step cylinder? Okay. Kenapa perlu penting step cylinder? Okay. Ini panggil step cylinder. Bentuk dia step, dia ada tangga-tangga. Bentuk dia bentuk step tangga. Okay. Kenapa bentuk dia perlu step cylinder? Bukannya silinder saja. Bukan satu silinder panjang saja. Jadi berbentuk silinder panjang. Yang aerosol saya pegang ni bentuk okey, bentuk silinder panjang. Kenapa dia perlu step silinder? Okey, jawapan dia kerana step silinder ni dia lagi kuat. Okey, selalunya body dia akan berada di berdekat dengan body yang besar dulu, kemudian pendek. Okey, jadi kita pun tahu dalam subjek-subjek yang lain apabila benda tu dia besar dekat tepi, dia besar dekat ujung, dia lagi kuat lagi. Jadi dia tak mudah patah. Kan? Dia tak mudah patah. Okay, itu sebab dia lebih prefer bentuk dia bentuk step. Kalau dia silinder panjang saja, dia akan jadi seperti rotan lah. Kan, rotan. Okay. Ni rotan kita boleh bengkok dan sebagainya. Kan, kita boleh bengkok dan sebagainya ni. Ini nampak? Di hujung tu dia akan jadi bending, dia akan jadi deflection dan sebagainya tu. Okay, itu sebabnya kita nak benda tu berbentuk step supaya dia jadi kuat dekat tepi tu. Selalunya dia jangan panjang sangat. Okay. Kalau panjang sangat akan jadi deflection. Okay. The use of shaft shoulder, istilah dipanggil kat sini adalah shaft shoulder. In excellent means of actually located shaft element to carry any thrust load. Kataan yang dipakai adalah shaft shoulder.
istilah yang dipakai. Kita tengok shaft shoulder tu apa. Okay. Ini dipanggil shaft shoulder ini. Ini shaft shoulder, dia ada revert, ada radius sikit ni. Sini ni dipanggil shoulder. Okay. Actually locating shaft element and carrying thrust load. Figure 7.1 shows example of step shaft supporting the gear of a worm speed reducer. Each shoulder in the shaft serve a specific purpose which you should attempt to determine by observation. Okay, ini dia satu contoh lah, vertical worm gear speed reducer. Okay, dia ada shaft, nanti kita akan bincang tentang yang ni nanti. Okay, use a shaft configuration to support and locate two gears and two bearings dan sebagainya. Okay, geometric configuration of a shaft is to be designed is often simply a revision of existing model in which a limited number of changes must be made. If there is no existing design to use as a starter, then the determination of the shaft layout may have many solutions. Okay, the problem is related by two example 7.2 in 7.2a. Okay, jadi nak beritahu kat sini, selalunya dalam banyak kes benda tu dah sampai dah, kita modify saja kan. Tapi kalau kita kena design sendiri, okay, ni lah dalam 7.2a ni lah. In 7.2a, gear control shaft is to supported by two bearing. Okay, nanti akan datang kita akan iukan belakang tentang bearing. Okay, okay, dalam shaft ni dia ada macam-macam, dia boleh support bearing dia, pulley pun dia, motor pun dia. Okay, so ini axle pun dia, ini shaft ni penting lah. Okay, there are no specific rules for specifying general layout, but the following guideline may be helpful. Okay, dia ada guideline, dia tak ada satu rules yang tetap. Okay, axial layout of components. Apa maksud axial? Apa maksud axial layout of components? Kita type dulu kat Google. Okay, ada gambar saya kat YouTube. Okay, okay, axial layout of components ni apa? Okay, jadi satu material, kalau satu configuration of material, dia tengok axial loading tu kat mana. Selalunya kita nak mudah faham, kita kata axial ni belah atas lah kan, kita mudah faham. Tapi kalau dia bengkok lagu ni pun axial juga, terbalik lagu ni pun axial juga. Okay, jadi arah mana yang loading tu akan pergi. Okay, contoh kita nak mudah faham dalam konteks ni. Okay, kita anggap dia di vertical, anggap, tapi dia boleh mana-mana arah pun boleh actually. Okay, mana-mana arah pun boleh, tengok boleh, ni horizontal pun boleh, vertical pun boleh, apa pun dapat. Okay, axial positioning of component is often detected by layout of housing and other machine component. In general, it best support load carrying component between bearings. Okay, such as figure 7.2 rather than cantilever outboard of the bearing. Okay, macam ni. Best load carrying component between bearings. Okay, bearing ada contoh ni. Okay, ni gambar aja saya akan buka kat Google ni, ada dua bearing. Bearing satu, bearing dua. Bearing kiri, bearing kanan. Okay, kalau kita nak loading ni, kita seeloknya ada di bearing ni, supported by dua. Contoh lagi satu adalah kereta lah, tayar kereta lah, tayar motor pun sama, tayar kereta pun sama. Okay, tayar kereta ada kiri kanan, depan belakang. Tayar motor ada depan belakang. So kalau kita kata motor, kita duduk atas motor tu, dia punya berat kita tu disupported oleh dua tayar. Begitu juga dengan kereta, kita punya keseluruhan kita masuk dalam kereta, bodi kereta disupport oleh dua tayar. Itu yang terbaik. Tapi kalau cantilever, dia dah mention cantilever tadi. Cantilever dia hanging. Okay, okay, dia hanging ya.
Bila dia hanging lagu ni, of course kita pun tahu memang dia tak stabil lah. Dia pun tahu dia akan jadi bending. Okay. Contoh design, ada design ni kan. Okay. Maknanya dia apa? Dia berlaku deflection. Dia akan berlaku deflection, sebab tu tak digalakkan ada application gunakan cantilever, sebab bila kita letak loading dia akan jadi berat. Ingat, kalau gear tu rotate pada cantilever, gear tu kan bengkok sikit kan, sebab dia action of gear tu akan jadi bengkok atau fluctuating, dia akan naik turun dan sebagainya. Okay. Okay, pulley as a sprocket often need to be mounted for installation, for easy installation of the belt or the chain. So pulley as sprocket selalunya kita letak di luar. Okay, ni pulley, ni sprocket. Okay, selalunya bila kita design pulley as a sprocket, kita malah letak di luar sekali, sebab kita nak mudah, kita nak masuk, kita nak install, kita nak ganti balik, kita nak pasang sebagainya, kita letak kat luar lah, dipanggil outboard tu. Okay. Length of cantilever should be kept short to minimize the deflection. Okay, sebab tu kita letak paling pendek yang boleh. Okay. Only 2 bearing should be used in most cases. For extremely long shaft carrying several loaded bearing component may be necessary to provide 2 or more bearing support. Okay. Kalau kita shaft tu panjang sangat, kita letak 2 atau lebih. Kat mana panjang? Contoh panjang kat mana? Kalau pipe kan, pipe yang supply minyak dekat Kelantan Terengganu tu kan, supply minyak daripada laut ke darat. Okay, contohnya laut ke darat, okay, dekat Kertih dan sebagainya. Okay, pipe tu kan panjang kan. Okay, of course kita letak support banyak, support. Okay, sebab dia terlampau banyak. Okay, itu contohnya lah. Shaft should be kept short to minimize bending moment and deflection. Some adjust space between components are desirable to allow for lubricant flow and to provide access for space for disassembly of component with a puller. Of course, kita kena letak some space untuk lubricant flow. Okay, ini pasal lubricant semua ni dia akan belajar lebih lanjut dalam journal bearing punya subjek. Okay. Load bearing component should be placed near the bearing again to minimize the bending moment at the location, which is highly to have stress concentration and to minimize the deflection of load carrying component. Okay. The component must be accurately located on the shaft to line up with other mating component. Provisions must be made to securely hold the component in position. Okay. Jadi kita pun tahu bila kita assembly satu barang, kita mesti letak inline dengan barang-barang dia lah. Okay, contoh kamera saya ni. Kamera saya. Okay, tengok kamera saya, dia punya semua line dia ni, semua dia inline saja. Semuanya inline saja, tak ada yang kat luar sikit. Okay, design tu lari, kalau dia kat luar pun dia luar sikit-sikit je. Yeah. Dia mesti inline with the component supaya mudahkan kita nak secure position tu. Okay. The primary brings of the fitting component is to position them against a shoulder of the shaft. Yang contoh kat sini, dia punya shaft shoulder, kat mana shaft shoulder? Kat sini. Okay. Yang dekat dengan body asal, body paling besar tu. Okay. A shoulder also provide a solid support to minimize deflection and vibration. Sometimes the magnitude of the force are reasonably low. Shoulder can be constructed with retaining ring in the groove, sleeve with the component or clamp on roller. In cases where axial load are very small, it is possible to do without the shoulder entirely and rely on press pick. Okay. Ini lagi kita tengok press pick tu apa. Okay, press pick tu apa. Kalau kita loading tu tak kritikal sangat, just kita pakai macam tekan saja, pakai jari pun boleh. So tak perlu kita pakai alat yang besar-besar lah. Okay. So kita tengok loading. Selalunya axial loading ni dia tak penting sangat kan, kerana dia bukan tak penting, tetapi dia tak menerima loading yang besar.
Okay, dia tak menerima loading yang besar. Okay. Selalunya lah, sebab kalau tengok apa kamera saya ni contohnya kan. Kamera ni contoh. Ni agent loading kita tahu dah. Immediately tahu agent loading adalah pada badan ni. Badan dia. Tapi disupported oleh 3 kaki ni. Kan? 3 kaki ni dia support dia. So support yang loading yang berat adalah diterima oleh 3 kaki ni. Loading, agent loading ni, body ni dia tak terima loading yang berat kan. Itu ya maksud dia. Okay. Supporting agent loading. In cases where agent loads are not trivial, it is necessary to provide a means to transfer the agent load into the shaft and to the bearing on the ground. This will be particularly necessary with helical or paper gears or tapered roller bearing, as each of these produce axial force component. Often, the same means of providing axial location, upper shoulder tenering, will be used to also to transmit the axial load into the shaft. It is generally best to have only one bearing carry the axial load to allow greater tolerance on shaft dimension to provide a binding if the shaft expand due to temperature change. Okay, this is particularly important for long shaft. Jadi kalau kita tengok ni, kalau ayat ni dia kata bila kita nak support load ni, kita pakai satu bearing dah yang better lah. Sebab kalau kita pakai 2 bearing, kita kena adjust dua-dua. Nanti kita masuk kat topik bearing, saya akan jelaskan lagi banyak lah. Okay. Yalah bearing tu kan, bila kita satu kita claim pakai bearing, kita adalah tolerant boleh gerakkan ya. Tapi kalau ada 2 bearing nak bergerak pun dia diikat oleh dua halangan. So sebab tu dia tak boleh nak expand. Okay. Tapi kita juga kena consider kalau temperature change. Kalau di Malaysia ni kita jumpa panas saja. Kita ni panasnya tak ada banyak suhu, tetapi kalau negara-negara sejuk ni kita kena consider suhu 4 musim. Kan? Musim sejuk sampai musim panas. Kan? Even musim panas pun taklah macam panas macam kita ni. So extreme temperature tu lebih pada negara-negara 4 musim lah. Kita ni panasnya. Okay? Most shaft serve to transmit torque for an input gear or pulley to the shaft to an output gear or pulley. Of course, the shaft itself must be sized to support the torsional thrust and torsion deflection. It is necessary to provide a means of transmitting the torque between shaft and gear. Common torque transfer element are keys, splice, and set screw. Okay. Torque tu apa? Okay. Ingat kot lah, torque tu apa? Okay. Sebenarnya you ingat torque tu. Torque adalah pergerakan seperti dalam moment. Okay. Dia adalah pergerakan dalam bentuk pusingan. Okay, formula dia adalah force kali dengan radius. Okay. Nak semacam dengan moment punya equation pun sama agak, force dengan radius. Okay. Tapi torque tu dia bentuk pusingan. Okay. So kita tengok kat sini ada 3 keys, splice and keys. Keys kita adalah kunci apa? Kunci kereta kan? Ini keys lah. Okay. Kita tunjuk, kita pusing sebab tangan kita ni memberikan torque. Torque datang dari mana? Pada jari kita, pada tangan kita ni memberikan torque. Okay. Begitu juga dengan spline, begitu juga dengan set screws. Spline macam ni, bentuk dia macam ni, dia masuk, dia berikan torque. Okay. Begitu juga dengan set screw. Okay. Pins, press and shrink pins dengan tapered pins. Okay. Tengok perbezaan antara 3 ni shrink pins. Okay. Ini press pin, ini bonded press pin, ini bonded shrink pin. Okay. Maksudnya axial loading tu sederhana saja, tak perlu kuat sangat.
kita boleh tolak tekan dia, gunakan alat-alat yang biasa, ataupun kalau benda tu simple pakai tangan saja. Okay. Lepas tu tapered fits. Okay, tapered fits dia ada taper. Jadi kita masuk sampai satu limit dia tak boleh masuk, itu dipanggil tapered fits. Okay. In addition to transmitting the torque, many of these devices are designed to fail if the torque exceeds the acceptable operating limit, protecting more expensive components. Okay, so kita have a fail-safe mechanism. Kalau dia lebih pada operating limit, dia akan fail. Okay, dia akan fail dulu. Jadi barang kita yang lain tu selamat lah. Okay, most effective economical means of transmitting moderate or high level of torque is through a key that fits into a groove in the shaft and gear. Key components generally have a slip fit to the shaft, so assembly and disassembly is easy. The key provides for positive angular rotation of the component, which is useful in cases for phase angle timing is important. Okay, jadi yang ni beza je lah. Yang ni apa nak contoh kat sini, perbezaan antara spline, antara press string fit, antara tapered fit, dan sebagainya. Okay, kita tengok ada disassembly dengan disassembly pula. Consideration should be given to the method of assembly the components into the shaft and assembly into the frame. This generally requires the largest diameter of the center of the shaft with progressively smaller diameter towards the end. Of course, kita pun tahu bila kita assembly barang, kita barang daripada IKEA ke, barang daripada kedai hardware ke, kita pun tahu kita pasang yang besar dulu kan, kemudian yang kecil-kecil tu di hujung kan, kecil kat hujung lah, kita tengok lah yang ni pun kita tengok body dia yang kecil di hujung ni, kat kecil je, hujung kecil, yang besar-besar berada di tengah-tengah. Okay, if a shoulder is needed on both sides of a component, one of them must be created by such a means as a retaining ring, or by a slip between two components. The gearbox itself will need the means to physically located, physically position into the shaft onto its bearing and the bearing onto the frame. This is typically accomplished by providing access through the housing, the bearing at one end of the shaft. Okay, tengok ayat dia, kita pun tahu bearing tu masuk pada frame kan, shaft masuk kat bearing. Okay, itu je. Okay, tak apa, ni boleh baca. Tadi kita nak bincang tentang shaft design for stress critical location. Okay, it is not necessary to evaluate the stress in the shaft at every point. At every point, for a few potentially critical location to be suffice. The critical location will usually be on the outer surface and axial load where the bending moment is large, where the torque is present, where the stress concentration exists. By direct operation of various points along the shaft, the few critical location can be identified on which the base the design and assessment of typical stress situation will help. Okay, kat sini most shaft will transmit torque to a portion of the shaft. Typically, the torque comes into the shaft at one gear and leave the shaft at another gear. A free body diagram of the shaft will allow the torque at initial section to be determined. The torque is often relatively constant and steady state in operation. The shear stress due to torsion will be greatest on the outer surface. Okay, ayat ni adalah berkaitan dengan solid mekanik 2. Okay, saya tahu sebab saya ajar solid mekanik 2 dulu, saya boleh recall. Okay, apa dia nak kata? Okay, shear stress due to torsion will be greatest at the outer surface. Maksudnya di luar tu dia lagi tinggi shear stress dia. Okay, kalau kamu pusing ni, tengok gambar macam ni, tengok aerosol ni, pusing dia. Okay, body ni, body yang kat luar ni paling shear stress paling tinggi. Okay, torsion. Sebabnya kalau kita tengok formula
formula stress, formula torsion, F sama dengan torsion sama dengan force kali dengan radius. Force kali dengan radius. Maksud radius tu apa? Kita tengok ni silinder ni. Okey, radius dia, radius paling luar ni. Okey. R lah. Kan? Kalau radius kosong, tak ada lah torsion. Tapi kalau radius 1, force kali dengan 1. Ni kalau radius yang hujung, force kali dengan outer layer dia, jadi dia paling kuat torsion dia di situ. Okey. The bending moment on shaft can be determined by shear and bending moment diagram. Okay, ingat balik shear and bending moment diagram ni apa? Ini dia. Tengok gambar rajah ni, just and ulang kaji sikit. Okay, yang ni adalah shear diagram. Okay, yang ni adalah shear diagram. Okay, okay, inilah shear diagram, inilah moment diagram. Shear diagram maksudnya tempat mana kita pun tahu shear ni satu atas, satu bawah. Tengok gambar rajah ni, satu tangan saya ke atas, satu tangan saya ke bawah. Tangan saya ke atas, satu tangan saya ke bawah. So kat sini adalah shear effect dia paling tinggi lah. Shear effect, so tu graf dia. Graf dia tunjuk yang ni. Okay, shear dia kat sini. Satu shear ke arah atas, satu shear ke arah bawah. Okay. Kalau moment diagram pula, kita pun tahu moment formula dia adalah force kali dengan radius. Begitu juga dengan torque. Torque pun sama force kali dengan radius. So kat sini radius dia paling tinggi di tengah-tengah ni. Tengah-tengah dia paling tinggi. So memberikan moment paling tinggi di berada tengah. Sebab tu moment yang tinggi. Okay. Okay. So since most shaft problem incorporate gear and pulley that introduce forces into place, the shear and bending moment diagram will generally be needed into planes. Okay. Resulting moments are obtained by summing moments at vector at point of interest along the shaft. The phase angle of moment are not important since the shaft rotates. The steady bending moment will produce a completely reverse moment on a rotating shaft, as a specific stress element will alternate from compression to tension in every revolution of the shaft. Normal stress due to bending moment will be greatest at the outer surface. In situation where a bearing is located at the end of the shaft, stresses in the bearing are often not critical since the bending moment is small. Apa ayat ni masukkan? Apa ayat ni masukkan? Dia nak beritahu, kata kalau dalam keadaan biasa, shaft ni dia mesti ada, kalau gear dengan pulley ni dia duduk sebelah-sebelah. Okay. Jadi di sini ada gear, di sini ada pulley. Okay. Bila kita nak kira, kita kira moment tu, dia akan jadi satu, kita dapat triangle lah. Kita nak tengok vektor punya force dekat situ. Satu lokasi untuk gear, satu lokasi untuk pulley. Dua-dua memberi vektor force. Satu pulley tu dia berat, satu lagi gear dia ringan. Of course lah, sebab pulley tu pada pulley, dekat wire pulley tu kita lekat dengan apa-apa lah. Kita letak barang yang ringan, barang yang berat. So loading dia tu akan jadi tinggi. Okay. So macam mana kita nak kira loading tu? Kita boleh imagine ada loadingnya, kita boleh nampak loading panjang. Kemudian gear tu loading rendah, so dia pakai vektor. Arrow tu, vektor punya arrow, kita boleh tengok resultant moment macam mana. Okay. Ayat yang bawah kata steady moment is complete reverse moment or rotating shaft. Maknanya dia apa? Kalau shaft tu rotate, okay, bila tengah rotate, saat ada compression, saat ada tension, dia berulang-ulang. Okay, ada compression, ada tension, ada compression, ada tension. Dia akan berulang-ulang. Kemudian dia akan buat, okay, dia akan cancel each other lah. Dia akan cancel each other lah. Okay. Itu yang kata reverse moment of rotating shaft. Okay, alternate compression and tension. Maknanya
kalau benda tu pendek, cancel each other tu dia menyebabkan dia stabil. Dia tak ada apa. Tapi kalau diffraction tu panjang, shaft tu panjang, dia akan jadi vibration macam ni. Vibration naik turun, naik turun, naik turun. Itu kalau dia tak stabil. Okay? Tapi kalau dia stabil, tak ada apa berlaku. Dia will cancel out each other. Okay? Nampak? Axial stress on shaft due to axial component transmitted through helical gear or tapered roller will almost be negligible, small to compare to bending moment stress. Okay? Sebab axial stress kat sini kalau sikit sangat. So kalau kita compare dengan bending moment, dia terlampau kecil, so kita boleh diabaikan. Okay? They are also often also constant, so they contribute little to the fatigue. Consequently, it will really acceptable to neglect extra stress induced by gear and bearing when bearing pressure in the shaft. As the stress is applied to the shaft in the way, it is not safe to consume. It is negligible without checking its magnitude. Okay. Selalunya exercise kita somehow boleh diabaikan lah sebab dia kecil sangat banding dengan moment. Apa maksudnya? Okay, saya tunjuk aerosol ni. Exercise ni body dia kat sini. Moment, bending moment ni. Kita letak loading berat kat sini, kita tak apa saja, dia akan jadi bengkok kat sini. Kita nak lebih baca, calculation kita lebih banyak dekat sini, bukan dekat body ni. Kan? Bukan dekat body dia. Okay? Itu maksudnya. Bila kita buat calculation, kita lebih banyak calculate pada bending moment. Sebab bending moment dia akan bengkok, kita boleh tengok dengan mata, kita boleh nampak physically besi tu boleh bengkok ke tak bengkok ke. Tapi exercise ni dia pada body, dia pada frame tu sendiri. Okay. So kita tak nampak dia bengkok. Kan? So selalunya orang tak kira, tapi kalau kita benda tu memang loading dia berat, loading dia besar, dia akan bengkok. Dia tu kita kena kira. Kan? Okay. Okay, shaft stress. Ni equation sikit. Okay. Bending moment, torsion exercise may present in both mid-range and alternating components. For analysis, this is simple enough to combine the stress for alternating and mid-range bond mixture stress. Okay. Sometimes convenient to customize the equation for specifically for shaft application. The load are usually comparatively small in very small at critical location where bending and torsion dominate. So they will be left out. Okay. Lalunya kita tak kira is the load. Okay, kita kira bending moment dengan torsion. Okay. So fluctuating stress due to bending moment and torsion given by this equation lah. Familiar tak dengan equation? Familiar tak? Okay. Equation ni you dah belajar dalam solid 2. Okay. Dipanggil stress dengan MC per I, dia punya bending moment punya equation. K adalah stress concentration factor. Okay. Fatigue stress concentration. K adalah fatigue stress concentration factor. Apa dia ni? Okay, fatigue stress concentration factor kita tengok gambar aja. Okay. Gambar aja ni, gambar yang sama ni ada di dalam buku teks solid 1. You belajar dalam solid 1. Apa nama? Chapter 3 kalau tak salah saya, pasal stres. Okay, chapter 1, 2, chapter 3 stres lah. Okay, maksudnya dia nak beritahu kata kalau K ni nilai dia rendah, bentuk benda tu bentuk radius. Kalau K nilai dia tinggi, bentuk benda tu bentuk tajam. Dia bentuk tajam. Okay, okay, tak kira lah bentuk tu macam mana, tapi kalau radius dia punya K factor tu rendah saja. Okay, kalau bentuk tu tajam, bucu, dekat bucu, dia jadi apa? Nilai dia tinggi. Kan? Itu nak masukkan. Okay. Jadi K ni ada jadual ni, you boleh refer pada jadual. R bagi tinggi dengan D, radius bagi dengan diameter. Radius over diameter dapat ratio dia. Itu dapat table kan dengan you akan dapat K tu masuk berapa nilai dia. Okay. So M adalah moment, C itu apa? Okay.
pertamanya saya selalu kena ulang kat you, selalu biasakan sebut nama penuh. Okay. Contohnya axial stress, stress A, sigma A ni axial stress sama dengan KF, stress concentration factor, kali dengan axial moment, kali dengan C ialah outer radius, bagi dengan I. I adalah inertia. Okay, I adalah inertia. Okay. Lepas tu sama T ni adalah axial torsion sama dengan stress concentration factor, okay, kali dengan axial torque kali dengan radius, bagi dengan J adalah polar moment of inertia. Tak sebut nama penuh, lama-lama you biasalah. Okay. Jadi apa beza radius R dengan C? Dua-dua adalah radius. Okay. C ini saya ulang di dalam subjek solid 2, T ni adalah outer radius. Kalau tengok diameter ni, kalau tengok circle ni, T ni adalah outer radius. Okay, radius luar sekali adalah C. Tapi R ni adalah mana-mana point di dalam titik ni, daripada titik 00 sampailah outer radius, itu adalah R. Okay, itu adalah R. Okay. Yang M tu stand for mid range. Okay. Ni kalau axial load kat belah tepi, M tu adalah mid range, di tengah-tengah lah, tengah-tengah point tu lah. Okay. Sekejap. Okay. Baik. Okay, assuming as solid shaft is crossed around cross section, appropriate geometric terms can be announced for C, I, R and J resulting. Yang ni. Exercise sama dengan stress concentration factor 32 MA moment of axial moment bagi dengan pi D 03. Itu juga dengan M ni, formula yang sama. Okay. Kalau solid shaft tu bentuk bulat macam ni, bentuk round macam ni, round cross section macam ni, ini kita pakai formula ni. Kalau bentuk lain, kita pakai formula lain. Okay. Using the distortion failure theory, Bond stress is given by figure equation 5-15, where stress X sama dengan stress. Okay, stress pada pasi X sama dengan stress, the bending stress pasi Y sama dengan kosong, ni sama dengan T, situational stress thus rotating for rotating round solid shaft neglecting the axial load fluctuating bond stress is given by this equation. Okay, you tengok equation ni, you rasa-rasa pada position mana ni? Cuba teka. Kalau you boleh bayangkan satu body, okay, pada kedudukan mana stress sama dengan stress pada pasi X sama dengan stress, jadi stress pada pasi Y sama dengan kosong. Okay, torsion sama dengan torsion. Clue dia pada sini, clue dia kat sini je. Okay, maksudnya benda ni tak bergerak, maksudnya benda ni masih belum bergerak lagi. Okay, stress pada pasi Y sama dengan kosong. Ni pasi Y. Kalau kosong sebenarnya tak bergerak lagi lah, belum lagi ada pergerakan kiri kanan, dia dalam keadaan statik. Okay, ini cara matematik, ni cara orang matematik nak bagi faham, dia buat bagi kita pening kan. Okay, so ada tujuan, ada video ni you boleh cuba nak faham lah kan. Okay, so di equation ni kalau you tengok bentuk dia adalah seperti teorem Pythagoras punya equation, you juga dapat equation ni. So equation stress pada paksi axial dan stress pada paksi mid range, dapat equation ni. So dia ada distortion energy failure theory, ada 4 dalam full text ni, ada 4 jenis. Kalau tak silap saya ada 4 jenis. You akan tengok Putman theory, you akan tengok Schroeder theory dan sebagainya. Kesemuanya nak mencari diameter yang sesuai. Okay, diameter yang sesuai. Dia ada
This equivalent alternating and mid-range stress can be evaluated using an appropriate failure curve or improvement diagram, modified movement diagram. Okay, tengok movement diagram ni apa maksudnya. Ini adalah modified movement diagram. Ada ni. Nanti lah you tengok kat sini, curve line, movement line, stress strain, axial stress line, Hilbert line, semua ni you kan belajar di dalam subjek kita ni lah. Maksudnya semuanya, in the end semuanya nak mencari diameter yang sesuai. Kita nak pilih besi, kita nak pilih besi yang mana. Okay, ada 4 jenis equation. In the end, you akan belajar 4 jenis equation yang semuanya banyak cacing. Okay, in the end semuanya akan menjurus kepada nak cari diameter mana sesuai. Even kalau you compare kedua-dua equation yang sama, you masuk parameter yang sama, you akan dapat resultnya lebih kurang saja. Tak sikit-sikit je. Okay, so boleh pilih antara 4 equation yang you akan belajar ni, mana satu equation yang sesuai dengan you lah. Okay, for example, fatigue failure criteria on Goodman is expressed by equation 6.46 is 1/n sama dengan yang ni, equation ni. Okay, kita tengok kat sini equation 6.46 ni, kalau you tengok video saya dalam YouTube, saya ada menjelaskan lebih lanjut equation 6.46 ni kat mana. Kan? Okay, dalam video tu saya pergi ke muka surat equation 6.46, saya akan tunjuk dan sebagainya lah. Okay, jadi macam mana kita nak cara baca good type ni? Jika kamu rajin, kamu tengok equation yang chapter 6.46 ni bukan dekat chapter 7, dia kat chapter 6. Jadi baca baliklah chapter 6 tu. Okay, dalam video saya ada buat slide untuk equation ni lah. Okay, so equation ni 1/6 sama dengan 16, semua ni panjang. For design purpose is also described to solve equation for diameter. Result D sama dengan equation ni. Okay, so in the end dia nak cari D. D itu adalah diameter. Kita nak pakai diameter apa? Diameter besar ke, diameter kecil ke, semua kita pakai equation ni. Okay, maksudnya apa? Okay, maksudnya bila kamu dah calculate, kamu dapat diameter sesuai ni, kamu dah dapat diameter sesuai ni, bila kamu pergi cari besi, janganlah cari besi yang lebih kecil daripada diameter tu. Kalau cari besi lebih kecil diameter tu, memang fail lah kamu punya batang besi tu. Tapi cari yang lebih besar daripada diameter tu. Okay, itu you akan tengok. Baiklah. Similar expression can be obtained for any common criteria by substituting Bose-Misser stress. Bose-Misser stress ni dalam subjek CAD-CAM kan, you kan belajar dekat lab tu buat drawing semua tu lah. Okay, saya tak tahu you belajar tak, sebab belajar tak kan, sebab you kena masuk lab Bose-Misser ni semua ni. Okay, jadi kan ada banyak teori. Okay, dissociate energy theory, Gerber criteria theory and for fatigue failure di Goodman, dia pakai equation ni. In the end dia nak cari D sama dengan apa. Okay, ni pun nak cari D, ni pun nak cari D. Okay, jangan risau. Kamu dah ada Mathway, kamu juga ada Wolfram Alpha. Kedua-dua software tu boleh bantu you nak buat calculation yang cacing-cacing banyak ni. Masukkan nilai saja. Kan? Okay, masukkan nilai saja, you akan dapat nilai je. Okay, apa kita gunakan teknologi moden lah. Sebab sekarang ni kalau you guna scientific calculator, jenuh nak masukkan nilai ni. So gunakan website mathway.com tu, dia akan bantu you. Okay, okay, apa beza dia? Solberg criteria inherent gas intense yielding, as can be noting that nothing
as can be seen by noting its failure curve considered conservatively within the yield line. Okay. Okay. Kamu nak pilih apa? Dia teori-teori ni berbeza dia. Berbeza dia tu yang kebersamaan antara semua teori ni, Soderbergh, SME, ability dan sebagainya, di Gerber dan sebagainya, kesemuanya adalah untuk mencari diameter, okay? Dan you kan, kalau you masuk ke nilai dia akan dapat result nak lebih kurang saja, okay? Tetapi Soderbergh teori ni, dia akan jadi result dia lebih besar sikit sebab dia akan tegas against yielding. Apa maksud yielding? Okay. Apa maksud yielding? Okay. Kita tengok gambar raja yield strength ni. Okay. Saya percaya you masih ingat gambar raja ni yang you belajar masa tahun 1 dulu, iaitu dalam pelajaran material, okay, material science. You akan tengok setiap material dia akan sampai yield strength dia. Dia macam dekat alam. Kan? Kalau material ni dia masih dalam bentuk ni, dia akan balik ke bentuk asal. Macam plastik getah lah, macam getah. You pergi beli makanan, makcik tu bagi balut makanan tu dengan getah. Getah tu you ambil, you terbit cicak. Okay? Sebelum terbit cicak, you tengok panjang pendek. Bila lepaskan, dia balik ke bentuk asal. Bila lebih pada panjang, dia cuba bertahan. Ini dipanggil yield strength. Kalau lebih pada tu, getah tak boleh balik ke bentuk asal dah. Yield strength ni lah. Jadi kalau menggunakan Soderbergh kriteria ni, diameter yang you akan dapat lebih besar lagi daripada gunakan SME elliptic. Okay, lebih besar lagi. Okay, SME elliptic Soderbergh, sebabnya dia menolak yielding. Okay, jadi kalau kamu punya design kamu nak gunakan design kamu untuk benda yang kritikal, maksudnya barang tu tahan lama, kan? Barang tu tahan lama. Kita tak mau buat maintenance selalu, kita nak buat maintenance, ataupun kita tak mau buat maintenance, kita nak barang tu bertahan yang selama yang boleh. Okay, so besi kita nak pilih tu, kita nak pilih besi mana? Kita gunakan Soderbergh kriteria, kita gunakan Soderbergh teori ni, masukkan maklumat-maklumat ni, kamu akan dapat diameter besi yang lebih besar daripada yang lain. Okay, so insyaAllah besi tu akan bertahan lama. Okay, tetapi kalau menggunakan equation yang lain-lain, dapat besi tu dia boleh tahan, kan? Dia boleh bertahan tapi dia kecil sikit, dia pendek, kan? Tapi tetap boleh bertahan lagi lah, tak ada masalah. Okay, elliptic SME elliptic also take yielding into account, but it is not entirely conservative throughout the entire range. It's evident by noting that it crosses a yield line. The Gerber and modified Goldman criteria do not guard against yielding, require a specific check for yielding among Mrs. maximum stress is calculated for this purpose. Okay, so beza dia, Gerber and modified Goldman, dia akan ada yielding. Maksudnya besi yang you pilih nanti menggunakan equation ni, dia kecil, kan? Dia dapat equation yang kecil, tapi dia you kena check balik kat spesifikasi, boleh tahan ke tak yielding, kan? Okay, or check for yielding, the von Mises maximum strength is compared to yield strength. Okay, as usual, yield strength kita pun tahu, kita pergi pada material punya spec, kita tengok yield strength dia apa. Okay, kalau dia lebih pada yield strength, kita beli material yang lebih besar lah. Okay, for a quick and conservative check, estimate for stress maximum can be obtained by simply adding stress, exert stress and the max will be always be greater than equal of the max, and we will therefore be conservative. Okay, so bila dapat bacaan stress maksimum, kamu tambah saja yang stress axial tekan stress mid range. Kalau dia lebih besar daripada stress maksimum, maksudnya betul lah bacaan kamu, kan? Ni dia.
Nak bagi pening sikit ni lah conclusion ni. Kan? Boleh try lah. Masukkan nilai je. Okay? So. Just saya browse tu dulu. Saya browse dulu, tengok. Okay. Kita bincang soalan. Soalan ni, determine the fatigue safety of design using each of fatigue criteria. Ada 4 jenis fatigue criteria. Okay. Dia suruh cari fatigue factor untuk menggunakan 4 kriteria tu. So apa kriteria tu? Jawapan dia menggunakan the equipment, menggunakan Gerber, SME aperitif dengan Soderbergh. Okay. And ni adalah fatigue criteria. Okay. So kalau kamu jumpa soalan macam ni, kamu kena ingat ke 4-4 tu lah. Kan? Okay, 4-4 tu kena ingat. So, and the machine shaft shoulder which is small diameter, D sama dengan ni, large diameter, D sama dengan 1.65, fillet 0.11, bending moment 160 pound per inch and the resorption moment is 1100 pound per inch. Heat treated steel shaft and ultimate strength of SU semua 105 kPSI, yield strength of SY sama dengan 82. Okay, kPSI. Gravity of gold influence limit is 0.99. Okay, yang pertama, soalan pertama, determine the fatigue factor of safety on the design using each of fatigue criteria. Yang kedua, determine the leading factor of safety. Untuk masukkan, cuba trace balik macam mana dia dapat nilai-nilai ni. Dan apabila you berjumpa dengan figure ni, dalam buku teks ni kat buku surat belakang tau, figure A15-8 ni, kamu kena download buku teks. Siapa yang belum download buku teks, sila download buku teks. Okay, sebab gambar rajah semua ni dia dekat belakang. Okay, dekat bawah-bawah sekali buku teks tu. So you kena trace back depan belakang. Ini equation 68 ni bukan kat chapter 7, dekat chapter 6. Okay, itu juga 619, 620. Jadi itu sebabnya dalam assignment yang lepas saya suruh kamu catat nota. Okay, itu juga dengan yang ni pun bila kamu nak belajar, okay, kamu kena buka buku surat 68 ni, tengok equation dia apa, catat kat sebelah ni kan, supaya kamu boleh faham kan. Okay, so table 66. Okay, table 66 tu table kat buku surat dekat chapter 6, kat chapter 7. Okay, tu dapat bacaan K, bacaan SE, so rotating shaft constant with completely reverse, so dapat M. Okay, dan bila dapat bacaan ni, dah selamat dah you all ni kan. Just masukkan nilai dalam Woodman, masuk dalam Gerber, masuk dalam SME aperitif, masuk dalam Soderbergh. Okay, for reason consider equivalent, kamu dapatkan. Okay, dan kamu dapatkan bacaan ni lah, which is identical. You kan dapat bacaan yang sedikit berbeza. Okay, for the factor of safety, determine equivalent bond versus maximum stress using equation 7-15, dapat equation sebagainya. Okay, so comparison a quick and conservative check on using can be obtained by replacing. Kamu akan dapat 3.5 which is conservative compared with L1 sama dengan 4.5. Okay, tak apa, tak faham sekarang tak apa, balik kena buat. Okay, balik ni praktis. Soalan ni kena praktis. Okay, dalam masa praktis tu try to trace back macam mana dia dapat jawapan dia. Okay, dan insyaAllah you faham. Okay. Sekejap. Baik, estimating stress concentration. Okay, stress analysis process for fatigue is highly dependent on stress concentration.
Stress concentration for shoulders and keyways are dependent on size specification. They are not known for the first time through the process. Fortunately, since these elements are usually standard proportion, it is possible to estimate the standard the stress concentration factors for initial design of the shaft. This stress concentration will be fine-tuned in successive iteration. Okay, apa ayat ni maksud? Okay, jadi kita nak tengok stress analysis process for fatigue, kita kena tengok stress concentration. Apa maksud stress concentration? Ada gambaran. Okay, tengok gambar rajah ni yang saya dah tunjuk tadi. Okay, tengok gambar rajah ni simple. Dia beritahu kata benda, kalau benda tu berbentuk tajam, dia stres tinggi lah. Dia stress concentration dia tinggi lah. Kan? Kalau bentuk dia bulat, dia stress concentration dia rendah lah. Sebab tu you tengok tong minyak, tong gas kat rumah, saya percaya semua orang pernah tengok tong gas. Tong gas dia berbentuk silinder. Kenapa bentuk silinder? Kenapa bukan bentuk empat segi? Kerana berbentuk silinder tu dia bagi stress concentration tu rendah kat situ. Jadi kalau event of terbakar, rumah terbakar, okey, dapur terbakar, apa nama, tong gas tu tak meletup lah. Kan? Okay. Dia tak meletup lah kan, tong gas tu, sebab dia bulat. Dia bentuk circle, dia stress concentration dia apa nama, rendah. Okay, so dalam kita nak buat kajian tentang stress concentration, dia ada sebut tentang iteration. Maknanya dia kadang-kadang equation, selalunya equation yang you kena buat ni, you kena buat beberapa kali. Okay, beberapa kali buat baru dapat nilai, masukkan nilai lagi, run lagi. Okay, kat sini software membantulah. Seperti Mathway kan, dia akan bantu. Kalau you guna scientific calculator, memang akan masak. Okay, selalunya simultaneously this element actually in standard proportion is possible to estimate the stress concentration factor for initial design of the shaft. Okay, shoulder and bearing and gear support should match the catalog recommendation for specific bearing gear. Ini dalam topik gear, you akan tengok, you akan belajar tentang macam mana nak cari gear yang sesuai, bearing yang sesuai dan sebagainya. Look to through bearing catalog show that typical bearing core for ratio D per D between 1.25. Ini nanti chapter bearing kita akan terang lagi detail lah. Kan? So for first approximation for worst case of 1.5 can be assumed. Okay. Jadi similarly, the fillet radius of the shoulder needs to be avoid interference with the fillet radius of mating component. There is a significant variation of typical bearing. Okay, bila baca ni apa ni. In cases where shoulder and the bearing is found to be critical, designer should plan to select a bearing with generous fillet radius or consider providing a larger fillet radius of the shaft by limiting the base of the shoulder as shown. Okay. Jadi kalau kita tengok apa shoulder kat bearing tu bukan critical lah. Pilih bearing yang berradius besar. Okay. Jadi topik bearing ni. Okay, ni topik bearing dengan keyway. Dua-dua ni ada topik sendiri ni. Keyway ni akan lepas buka SEM ni, bearing akan minggu depan, 2 minggu lagi kan pasalnya pasal bearing. Okay. Okay. Agak memeningkan kepala. Okay, contoh satu-satu ni kalau saya boleh recall lah video saya yang saya buat pada tahun lepas, saya ada cerita tentang calculation ni. It's a bit complicated kan, calculation ni. You boleh tengok video saya. Okay,
nanti you boleh tengok video saya dah terangkan tentang nak selesaikan masalah population ni. Okay. Tengok ni. Tengok. Okay. Baik. Deflection consideration. Deflection at even a single point of interest requires complete geometry information for the entire shaft. For this reason, it's desirable to design the dimension at critical location to handle the stress and build in the reasonable estimate for all other dimension for performing deflection analysis. Okay, so maksud dia nak beritahu apa? Saya ambil contoh. Yang ni aerosol ni. Deflection ni dia akan berlaku di hujung ni. Okay, untuk kita nak baca deflection pada hujung, geometri ni kita kena, the whole geometry kita kena kira dulu pada the whole shaft ni lah. Maksudnya kalau tidak kita buat kerja 2-3 kali, lebih baik kita kira kita kena tahu keseluruhan geometri for the shaft tu lah. Okay, for this reason is advisable to design deflection of the shaft. Deflection of the shaft for both linear and angular should be checked at gear and bearing. Okay, kenapa gear dan bearing? Sebab gear dengan bearing lah selalunya dia akan claim barang tu. Kita ni shaft panjang, dia ni ada gear, ni ada bearing. Kat sini lah yang akan kira deflection akan berlaku kat situ. Kan? Okay. Allowable deflection will depend on many factor, and gear and bearing catalog should be used for guidance for allowable misalignment for specific gear and bearing. As a rough guideline, typical ranges for maximum slope and transverse deflection of the shaft setelah is given in chapter 7.2. Okay, in table 7.2, allowable transverse deflection for spur gear are dependent on the size of the tip as related by diameter pitch. Pitch equal the number of pitch divided by pitch diameter. Ini ada kaitan dengan subjek gear yang lepas. Okay. Deflection analysis is straightforward but is lengthy and tedious to carry out manually, particularly for manual point of interest. Consequently, practically all shaft deflection analysis will be evaluated with assistant software. Okay. Any general purpose finding element can be readily handle a shaft problem. Okay. This is practical if the designer is already familiar with the software and how to properly model the shaft. Ini sebab tu kita ada pelajaran CAD-CAM. Dalam CAD-CAM you boleh drawing dulu. Saya percaya kamu semua ni memang tahu melukis lah, tahu buat drawing dalam 3D. Okay, kita masuk dalam surface, Katia akan bagi result terus. Kita tengok ke tempat mana yang warna merah tu. Okay, dapat warna merah tu kena repair kat situ. Lebih kurang lah. Ya. So ini antara equation je lah. Okay. It's quite lengthy. Okay. Again, this equation, if I not mistaken, saya dah buat video. Kamu tengok kat YouTube saya lah. Once deflection and variance point have been determined, if any value larger than allowable deflection at the point, larger shaft diameter is warranted. Okay. Since I is proportional to equation part I is the moment of inertia. Okay. The diameter can be found from equation ni. Jadi kalau kita dapat kat sini, kita dapat equation, dapat deflection dia lebih tinggi daripada allowable deflection, kita perlukan larger shaft diameter. Contoh apa deflection kita dapat kat sini, dia lebih, kita benarkan deflection takat ni saja, tapi tengok deflection sampai tengah ni, tak boleh lah. So jawapan dia kena besarkan, diameter tu kena besarkan.
shaft tu kena besarkan diameter dia. Sebab mana kita nak kurangkan deflection dia. Okay, yang tu maksudnya. Okay. Similarly, if any slope is larger than allowable slope, for all diameter can be found find. Okay. Maksudnya apa? Kalau you boleh recall balik lah dalam buku solid mekanik 2, chapter 12, okay, dalam deflection of beam, kamu tengok ada slope. Okay. Ada curve dengan ada slope. Slope tu kat mana? Apa beza slope? Slope tu, okay, angle dia tu ada angle. Dia mula nak turun tu, itu dipanggil slope. Okay. Itu yang dipanggil slope. Okay. So slope tu dapat bacaan slope tu apa? Masukkan dalam equation dia dapat. Okay. Result of this calculation determine the largest new ratio and then multiply all diameter with the ratio. The type constraint, which is type and order, will be loose. Don't be too concerned about the end general size, as their influence will be usually negligible. Okay, general, dia main perkataan general. General tu apa? Okay, general ni ada kaitan dengan subjek general bearing nanti. Pada beberapa minggu lagi kita akan belajar tentang bearing. Ada tentang general bearing. General bearing itu adalah actually adalah shaft juga. Kan? Dipanggil general. Kan? Dipanggil general. Okay. Tapi dia bentuk juga adalah bentuk shaft. Okay. The beauty of this method is that the deflection need to be complete just one and constraint can be rendered loose, but for one with all the meters or identified without really working every deflection. Okay. So calculate sekali saja. Okay. Ni example 7.4 lah. Again, saya ada buat video. Boleh tengok video dalam YouTube tu lah. Okay. A transverse shear V at a section of it in flexure impose a shearing deflection, which is superposed of the bending deflection. Usually, such shearing deflection is less than 1% of transverse bending deflection. It is seldom evaluated. However, when the shaft length to diameter ratio is less than 10, the shear component of transverse deflection may reach attention. Okay. Apa maksudnya? Okay. Kita pun tahu kalau benda tu panjang, okay, benda tu panjang, okay, dia akan ada deflection, dah tentu ada deflection, kan? Okay, dah tentu ada deflection. Kalau dia macam melanduk kat bawah, dia ada V, dia ada transverse shear. Jadi kalau benda tu gambarannya mana? Ni. Okay, tengok gambar raja ni. Okay. Saya nak ibaratkan apa maksud transverse shear tu. Kan? Tengok pada F ni. Pada F ni kan. Ini kalau B yang panjang, dia supported by 1 dengan 2. Supported by 1 dengan 2 ni. Di tengah-tengah ni, sebab dia panjang sangat, dia akan jadi macam melanduk ke bawah. Kan? Bila melanduk ke bawah tu, dia ada transverse shear punya. Transverse shear maksudnya ada satu atas, satu bawah. Dia punya loading shear effect lah. Ini selalunya boleh, selalunya tak bagi effect sangat. Okay. Tetapi kalau shaft tu, length to diameter ratio is less than 10. Okay. Shear component of transverse varies attention. Maksudnya dia length, okay, panjang, diameter, okay, panjang diameter macam contoh aerosol saya pegang ni lah. Okay, panjang. Okay. Tapi dia diameter dia 10. Okay. Adakah dia mesti lebih lah. Tapi kalau dia maksudnya benda tu pendek lah. Okay, benda tu pendek. Okay, kalau benda tu pendek, dia akan jadi kena ambil kira juga transverse deflection. Okay. There are many short shaft as detailed elsewhere, including example. Okay. For right circular shaft in torsion, the angular deflection theta is given in equation 4.5 for the step shaft in the cylinder. Li and torque, the angular deflection that we estimated by this.
for a constant torque throughout homogeneous material. Okay, equation slope adalah equation ni. T bagi dengan G sama dengan ni. C experimental experimentation show that actual slope is given that. Okay, ambil equation ni lah. So saya ingat dekat tu lah, saya pun habis ayat Aliok lah. Habis lah ni. Okay, so okay kan tu? Dekat tu? Okay kan? Okey doktor. Alright. Saya ingat saya berhenti dekat ni lah. Kan? 12.40 dah. Okay. Saya berhenti dekat ni. So tak sempat nak bagi assignment. Mungkin hari Khamis kot saya bagi quiz. Tak tengok macam mana. Baik doktor. Okay. So jangan risau. Ada video saya yang saya buat pada tahun lepas tentang subjek Doktor, saya quiz. Ya. Quiz Khamis ni lah Khamis. Okay. You tak faham, tak apa kurang faham, nanti tengok, just follow saya punya video yang saya dalam YouTube tu. InsyaAllah banyak perkara yang saya dah cover dalam video tu lah. Kan? Okay. So study buku teks, tak apa, insyaAllah boleh faham lah. Kan? Saya ingat yang tu saja. Attendance pun saya tak sempat ambil, tak apalah. Kan? Okay. Itu saja dari saya. Saya ucap terima kasih banyak.